पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा रहे शादाबाद। मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी, सज गए करिया करिया, वादी वादी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहरा उठे, गलियां बाजार रोशनियों से जगमगा उठे। बच्चों बड़ों के चेहरों पर आज़ादी की खुशियां, सब्ज झंडियों से सज गईं इमारतें और गलियां। बाजारों में झंडों, बैजेस और आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गईं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी परचमों से सज गईं। बच्चों और ख़वातीन की जश्न आज़ादी के मौके पर परचम के रंगों के मलबूसात में भी दिलचस्पी। इस्लाम बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश जज्बे के साथ जारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवादर में पुरवकार तकरीब, वज़ीर आला, कोर कमांडर, GOC समेत आला हुकाम और मौजूद शख्सियात की शिरकत। सियासी समाजी शख्सियात, माहीगीर बरादरी, मजहबी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली, कौमी और बलूची सकाफती नगमे पेश किए। फनकारों ने खुसूसी टैबलो पेश किया। रवायती लेवा रक्स ने तकरीब को रंगारंग बना दिया। तकरीब में बाबाए कौम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुताल्लिक़ खुसूसी वीडियो और कौमी मौज़ूआत पर दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। जश्न आज़ादी के सिलसिले में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर सन्नत जाम इकराम और मेयर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। CCI के सदर मोहम्मद रेहान हनीफ, चेयरमैन BMG ज़ुबैर मोतीवाला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट राहत फ़तेह अली, फ़ाखर महमूद और यशाल शाहिद ने परफॉर्म किया। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी, शेर अली गोरचानी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर हमदानी शरीक हुए। शहरी मिली नगमों पर झूमते रहे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका का मार्का हक के शहदार गाजियों खराज तहसीन। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मिली नगमा भी रिलीज़। इस्लामाबाद में 20 साल बाद डी चौक पर परेड के एहतमाम। जश्न आज़ादी के मौका पर म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पिछले साल के बाद हमारा जज्बा मज़ीद मजबूत हो गया। उधर इस्लामाबाद जश्न आज़ादी और मक्का मुआहिदे के रंगों से सज गया। जिन्ना एवेन्यू की इमारतों को सुर्ख और सब्ज रंगों से सजाया गया। सुर्ख रंग से तुर्किया, सब्ज से सऊदी अरब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी। जिन्ना एवेन्यू पर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के झंडे आवेज़ा। शाहराह दस्तूर पर सरकारी इमारतों को भी सुर्ख और सब्ज रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस पर भी सुर्ख और सब्ज लाइट्स लगा दी गई। महकमे सकाफत सिंध के ज़ेर-ए-तमाम आज़ादी ट्रेन छोर स्टेशन पहुँच गई। जश्न आज़ादी थर्ड डेजर्ट सिफारती ट्रेन का छोर पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल। ट्रेन पर कई गैर मुल्की सयाह और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के शहरी सवार थे। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल 1448 हिजरी का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में यकम रबीउल अव्वल हफ्ता 15 अगस्त और 12 रबीउल अव्वल बुध 26 अगस्त को होगी। चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। वज़ारत साइंस, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुझ पर किसका कंट्रोल? अमेरिका और ईरान के मुतज़ाद दावे। ईरानी बसेज फोर्स के नए सरबराह हुसैन ताइब ने दावा किया है आबने हुर्मुज़ ईरान की निगरानी और कंट्रोल में है। ईरान मुकम्मल अमन अमान के साथ अपने रास्ते पर गामज़न है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। पासदारान के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने कहा, नई फौजी डॉक्टराइन पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अमरीकी जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज़्यादा है। दुश्मन के 14 मकासद नाकाम बना दिए गए। ईरान को जंग दुश्मन के इलाके में ले जाने के काबिल होना चाहिए। तवील हो गई ईरान वॉर। अमरीकी फौजी जहनी दबाव का शिकार। बाज़ अमरीकी फौजियों की समुंदर में कूद कर खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक USS इब्राहिम लिंकन पर फौजी तवील तैनाती से तंग आ चुके।
ابراہم لنکن جہاز پر تعینات 5000 اہلکار 250 دن سے سمندر میں موجود۔ فوجیوں کی ذہنی صحت پر اہل خانہ کا اظہار تشویش۔ ارکان کانگریس نے بھی فوجیوں کی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے۔ بحری جنگی جہاز پر خوراک اور پانی کی ناقص صورتحال کی نشاندہی کی۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز پر خودکشی کی کوششوں کے شواہد نہیں ملے۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی جی ایچ کی آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ پاکستان اور ناروے کا دفاعی اور سیکیورٹی شعبوں سمیت باہمی تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاکستان اور ناروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈے کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ ناروے کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت تسلسل سے جاری ہے۔ سندھ تاس معاہدے کی بھارتی یک طرفہ معطلی سے آگاہ کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ نے کہا کہ پاکستان اور ناروے کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے۔ امریکہ ایران جنگ رکوانے میں ثالثی کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور ناروے کا انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کے خلاف اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے انتظامی یونٹس کا معاملہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے ہفتے کو مری میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس میں شرکت کریں گی۔ نون لیگی سینئر قیادت اور آزاد کشمیر ارکان شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ نئے صوبوں کے قیام، انتظامی یونٹس اور انتظامی ری سیٹ سے متعلق پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ حکومت کی مجموعی کارکردگی اور کابینہ میں رد و بدل سے متعلق امور پر بھی غور ہوگا۔ لاہور میں فائرنگ سے سب انسپیکٹر سمیت 2 پولیس اہلکار جاں بحق۔ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ بادامی باغ کے علاقے کرم نگر چوک میں پیش آیا۔ فائرنگ سے جاں بحق افراد میں تھانہ لاری اڈا کے سب انسپیکٹر عدیل عاشق اور کانسٹیبل اسد شامل۔ دونوں اہلکار فائرنگ سے موقع پر دم توڑ گئے۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق شوٹر ریحان بٹ اور 3 نامعلوم کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر عدیل اور کانسٹیبل اسد شہید ہوئے۔ سب انسپیکٹر عدیل نے کچھ عرصہ قبل خطرناک شوٹر فیضان بٹ کو پولیس مقابلے میں مارا تھا۔